Good morning mga kaibon. Good morning guys. Today is Saturday. Malabon Pet Market Day guys. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin yung mga bagong ibon dito tsaka mga pets. Huwag nyo nga pala kalimutan mag-subscribe mga boss sa channel ko. Thank you. Morning Boss Marvin. Good morning. Ito si Boss Marvin. Tignan natin yung mga ibon niya rito sa may Malabon Pet Market. Magkano rito sa kakatail mo, boss? 2,000 lang pare. 2,000 lang pare, so kakatail, oh. Ano? 2,000 lang pare. Etong palo, boss? Yan naman 3,000 pare. 3,000 lang pare, palo. Ano, back to back palo. Eh dito sa pied, boss? White face. Yan 2,000 lang yan. 2,000 na lang, white face. Ito, ang ganda na ito, boss, ha? Magkano ito, boss? Ito saddleback. Ah, saddleback. Ito, Pero saddleback, hindi oh. siya ganun ka-perfect ah. Saddleback, oh. 2,500. 2,500 to, boss? 2,500? 2,500 ba ito, ba? 2,000 lang pare. 2,000 lang yan. Ito, 2,000 din, oh. Ganda, oh. Kakatail. Hide. Dito sa Green Opa Dilute mo, boss. Siya Paris na. Pares na, oh. 8,000 na lang. Ganda, oh. Green Opa Dilute. Solid. Etong yellow bulls na to, boss. Kapay na lang pare. Kapay natin. Yellow Lalaki bulls. boss. Lalaki. Yan, sa mga naghahanap ng kako. Meron si Boss Marvin. Yellow bulls. Split sa ino. Split pa sa ino. 8,000. Gawin ako pa din yan. Ito, ang ganda nito. Alps 1 na ano. Magkano itong Alps 1 mo na to, boss? Magkano itong Alps 1 na to, boss? 1,000 pare. 1,000 ang pares. Ganda, Kasi oh. wala available din eh. Pero Alps 1. Etong Bio Dilute mo, boss, saka Green Dilute. 2,000 lang pare sa iyo. 2,000 na lang, oh. Dilute na yan, mga boss. Back to back. 2,000 na lang kay Boss Marvin. Ayan, oh. Visual. Ayan, oh. Ganda, oh. Meron din ditong egg crumble si Boss Marvin, oh. 120 daw ang isa nito. Ayan, maganda sa ibon. Ito, Blue Opa Dilute. Kak ba ito, boss? Kaya. Magkano to? Magkano yan boss Jake? Bigay ko na lang na po ang 3,500 na lang. Dalalaki. 3,500 na lang. Blue Opa Dilute. Kak pa. Itong albino na to, boss. Albino normal lang yan. Normal. 1,000. Kak ba to, boss? Kak? Kapay natin. Lalaki. Lalaki. 1K na lang kay Boss Marvin. Ito, aqua ba to, boss? Aqua Opa Tail Palo. Finish product na siya. Ito, solid, oh. Aqua Opa Pale Palo. B2 ba to? B1? B1. B1. Aqua Opa B1. Pale Palo. Solid. Ilang months na to, boss? Ilang months na to? 4 months. 4 months. Ayan. Ito to. Anong gender nito, boss? Sir lang konti. Yung kasi capital eh. Ano lang? Ano boss? Anong gender? Kak. Kak. Ayan. Kak daw to, mga boss. Ganda, solid. Gusto mo. Pero Solid lang color, oh. Aqua B1. Opaline. Pale Palo. Pero mamili ko rin sa kulay. Ito na lang available. Magkano to, boss? 2,500. Tama na kasi. Magkano yung Power Blue Dilute 1,000 mo? hanggang nakasing. 1,000 na lang. Naka-sale pa. Wala problema. Itong Green Opa mo na to, boss? Ano yan boss Jake? Akala nito 500 lang yan. 500 na lang, oh. Ganda, oh. Green Opa. 2,000. Pardo ka pati. Etong Opa Pale mo na to, boss? Konti pa sir. Dito Pardo o papel. Ayan. 3,000 siya. 2,000 na lang habang nakasale. Ayan, 2,000 na lang sale, oh. Hen ba to, boss? Hen. Hen, yan. 2,000 na lang. Power Blue Opa Pale. Ito, Power Blue Opa Pale din to, boss? Pardo o papel. Ayan. Kak naman to, boss? Naman yung kak. 2,000 lang din yan. 2,000 na lang, kak, oh. Ganda, oh. Ang gandang pamaris dito, oh. Ayan. 2,000 na lang kay Boss Marvin. Wala si bahay na. Itong white balls mo na to, boss? Ito, Bulls White Opaline.
Ah. Magulang niya, Beck Pablo Opa by Crimino Opa. Ba, matindi pala magulang ito, oh. White Bulls Opa, oh. Magkano to, boss? 2,000 habang nakasale pero 250 ganyan. Yan, 2,000 na lang nakasale. Ang parents nito, Crimino Opa. Kami Saka- pang Opa Pale, oh. Sale palo. Magkano sa Opa Pale, boss? Opa Pay naman natin, habang nakasale, regular price niya, 3,000 pares, 1,000 lang sa isa ngayon. 1,000 na lang isa, mga Opa Pale na, oh. Yung pay palo rin. 500 lang yung habang nakasale. Yan sa mga Ewing mo, boss. Naka-green Opa. Split sa ino lahat. Ito, mga split sa ino. Mga gusto mag-project ng Lutino Opa, oh. Magkano rito, boss? Split ino. Sa split ino naman natin, 1,000 habang nakasale. Yan, 1,000 na lang isa, split ino. Check ko lang sir, baka ito yung albino Opa. Ito. Pinaka-like ko sir. 800 lang po, ano ko, magkano ba ito? Bumili ng kape. Boss, itong Lutino Opa mo, boss. 3,000. 3,000 Lutino Opa. Yan, pakapaan nyo na lang to kay Boss Marvin, mga boss. Albino Opa. 3,000. Opa Pale ba to, boss? May-ari ano. Opa Pale ba to, boss? Pay palo lang. Magkano to? 500 lang yan. 500 lang, oh. Parang ka. Pakapaan nyo na lang to kay Boss Marvin, mga boss. Yan, Bulls Yellow Opa line. Ito, Yellow Bulls Opa Line, oh. Magkano rito, boss? Ano lang yan? 3,500 pares habang nakasale. Yan, 3,500 ang pares. Etong Green Opa line Dan Palo Hen. yan, Parblo Opa Line, boss. Parblo Opa Line. Parblo Wing Opa line Dan Palo. Solid, oh. Ganda, oh. Panalang na yan. Panalang na. Anong gender nito, boss? Ano po? Hen. Hen. Yan. Message nyo na lang si Boss Marvin sa Dito boss 15 ito. 15. Pero message nila ako kung magkano kaya. Ayun. Madaling kausap. Usapin nyo na lang si Boss Marvin. Basta't kaya, walang problema. Negotiable pa naman yan. Oo. Ah, Dito 500 lang yan. 500 lang, oh. By person, oh. Opa Line. Ganda, oh. Opa Line pa, oh. Yan. 500 na lang kay Boss Marvin. Parang kakpa, no, boss, no? Lutino Opa line. Ito, mga Lutino Opa Line. Ito lahat ng declare ang gender pero 3,000 isa. Yan. Ang gender pa, 3,000 ang isa. Ilang months na to, boss? Mga limang buwan ha. Mga 5 buwan na, yan. Lutino Opa Line. Pero declare na lang ang gender, kapay na lang natin. Yan. Makapaan nyo na lang to kay Boss Marvin. Ito, solid, oh. Yan, solid, oh. Green Opa Pale. Green Opa Pale. Sa Green Opa Pale naman natin, ano lang yan? 1,250, 2,500 pares. 2.5 na lang pares, 1,250 isa. Yan. Kung Parblo Pale. Ito Green Delute, ito nakasale to, Opa line. Declare lang ha, molting. Dahil molting siya, kaya na magpaganda, magpakinis. Yan, 2,000 molting na lang lang. to. Molting lang yan. 1,000, boss? 2,000. 2,000. Green Opa Dilute na yan, boss? Green Opa Dilute. Ayan, Green Oh, Opa ito, meron Dilute, tayo oh. itong natuka eh. Ito, mabilisan, 200, pain palo pa yan. Yan, Pel Palo, 200 na lang. Nabuli lang. Mabuli lang, sige na magpakinis. Etong Parblo na to, boss? Pardo, pain palo. Kaya lang, Opa line yata. Parblo Opa Pale. Parblo Opa Pale, oh. Ito, lalaki to. Lalaki pa. Magkano yan, boss? 2,000. 2,000. Parblo Opa Pale. Ito sa barakit mo, boss? Karakit natin, 350 lang kada pare. Yan, 350 lang kada pares. Yan. Ito mga pail mo. Sa pay natin, 500 na pag nakasave. Yan, 500 na lang isa. Pail palo. Boss, tong Bio Dilute mo tsaka Parblo. Bayo Opa Dilute, ito proven breeder. Proven na. Ito, proven na, oh. Magkano to, boss? 10,000 lang pare. 5,000 back na Opa Dilute. Opa Dilute. Isang violet, isang Pardo. Yan, ganda, oh. Kapak mo to ba? Boss, Ito pares na nito, 800 lang. 800 lang, oh. Alps 1, oh. Maganda pa monster, oh. Etong Opa Pail mo, boss? Yung kapapil naman natin, ano yan? 2,000 lang pares habang nakasale. Ayan, sale lang, oh. 2,000 ang pares. Opa Pail na. Ganda, oh. Red eye. Ano lang sir?
Dito, kuha dito lang. Isa. Para hindi ka na ano. Itong back-to-back Crimino mo, boss. 2,000 siya, 1,500 na lang. 1.5 na lang isa. Yan. Nakasay lang. 1.5 na lang isa, o Crimino. Ito, subscriber pala tayo si Sir. Ano pangalan niya, Sir? Si Boss Julius. Yan. Titingin ka lang. Taga saan ka pa, Sir? Pasig. Taga Pasig pa si Sir. Ang layo. Shoutout, Sir. Isa shoutout ka? Pamilya ko sa Pasig. Mercedes. Ayun. Thank you, Sir, ha? Ano, Boss Noel? Ito, si Boss Noel. Tingnan natin yung mga papi niya rito. Bukas, aba. Nasa grotto rin si Boss Noel, mga boss. Ito yung last abso. Yan. Last Apso. 5K. Ah, Sitsupon. Shih Tzu Pom. Magkano rito, boss? Magkano to? 5 yung sitsupon. 5K. 5K, Shih Tzu Pom. Tapos yung mga sitso natin, 5K isa. Ito, mga Shih Tzu. Mga princess tiger tatlo. Ito, mga Shih Tzu ni Boss Noel, ang cute, oh. Magkano to, boss? 5K? 5K, 5,000. 5K na lang, oh. Bukas, sasagro ka. Yan. Ganda, oh. Ang cute nito, oh. Lalaki ba to, boss? Babae. Boss Noel, ano gender nito? Boss. Ano gender nito? Puro lalaki yan. Puro lalaki. Yan. Itong malalaki lang ang sis, babae. Ito lang ang mga babae. Pininong yan eh. Ayan, PM nyo na lang si Boss Noel sa, ano, Changi Pets, boss. Sa page ko, Changi Pets. Yun. Tapos, bukas sa Grotto ka na, boss, no? Bukas Sunday. Thank you, Boss Noel. Morning, Boss Elias. Morning, Boss. Morning, Boss Lito. Si Boss Lito, saka si Boss Elias. Tingnan natin yung mga ibon nila dito sa Malabon Pet Market. Ang dami natin available kahit. Kamusta, Boss? Ito, ayos lang. Ito, si Boss Elias. Ngayon ko lang nakita ulit si Boss Elias. Ah. Nantok pa, lalong itim. Tingnan natin yung mga ibon ni Boss Elias ngayon. Meron tayong Opa Pail dyan. Ito, papel, oh. Murang-murang Opa Pail. Magkano rito, Boss? 2.5 lang yan, paligid na yan. 2.5 lang ang pares, so solid color, oh. Ano, pulang-pula ulo, oh. Kailangan Ito. ni Boss MJ ng pagkasalita. Shoutout pala kay Boss MJ, oh. Yan, yung perso natin, 1 to lang. Siguro kahit 1,000 na lang yan. Ay, 1,000 na lang, bibigyan na ni Boss Elias, oh. Yan, natural pairing pa yan. Natural pairing pa. Pwede nyo na, ready to breed na yan. Ready to breed, sasalang na, panalang na. May murang-murang post RF dito, 3,000. No? Ito. 3,000 na ang check million. Possible are po, 3,000 na lang, oh. Fail pa itong isa, oh. Murang-mura yan. Murang-mura na to, oh. O pala, yung possible Ino at saka Lutino. Yan. 2K lang yan mga boss. 2K na lang, Lutino, tsaka possible Ino. Project Lutino ba, nabas, no? Oo. Pwede ka mga chamba dyan. Yan. Ito. Full yellow opaline, tsaka green, split opaline, split Ino. Magkano to? Yan, pang Lutino project din, Lutino opaline project. Lutino pala yung project. 2.5 lang din yan. Yan, 2.5 na lang. Murang-mura na, oh. 2K na lang. Ay, 2K daw, bibigyan na ni Boss Elias to, mga boss. Tawaran niyo lang si Boss Elias. Gusto lang makapag-swimming. Ano, boss? Ayan, ready to breed na ang Project Lutino Opaline, green, UV, split opaline, split Ino, tsaka Ayan. green opaline, split Ino. Split Ino. Green Opa line, split Ino, tsaka split Opa. 1 na lang to, boss. Magkano to, boss? Ito na lang. 2K lang din. 2K na lang. Ayan. Hindi na, ako naman. Ako na tatawad. Ayan. Ito, wild type. Will Personata. Ayan, dalawang pares yan. Dalawang pares, so wild type, oh. Pag dalawang pares, mas malaki discount nyo. Yan. 4K na lang yung dalawang pares na yan. 4K na lang daw, mga boss. So, pag dalawa kinuha nyo, murang-mura na, oh. Oo, makapag-akin Parang- na lang kami ni Boss MJ. Kasi kami dalawa lang. Parang buy one, take one na lang, ano, boss? Ayan. Ito, fail palo. Normal lang yung green Opa, 500 lang yun. Quality, saka isang blue Opa paint. 1K lang yun. 1K na lang, bali 1.5, boss. Sige, gabi muna tayo. Kaitan niya. Yan, coffee break si Boss Elias, oh. Okay lang. Ito, farm ng Opa, split paint, saka isang blue paint. Ito, ano lang to? 1-2 na lang yan. 1.2 na lang daw. Ito, mga boss, oh. Mar blue pa, oh. Opa, oh. Saka fail palo, oh. Ayan, Opa line, 10. Hen. 500 lang yan. 500 na lang, oh. Sa mga naghahanap ng hen o green opa, oh. Ready to breed lang. Kakapain natin. Ready to breed.
may kakatay tayo. Ito, lagyan natin to. 2K lang siya mga bossing. 2K na lang. Ilang months na to, boss? Ano lang ito, mga going 5 months. Going 5 months, yan. 2K na lang kay Boss Elias. Buwasan Kakatail. natin yan pagka may nakakunta. Bronze. Bronze palo. Ayan, 2K lang yan. Palitan na yan. 2K na lang, bronze palo, bayo. Ito naman yan, pumasang Alpha 600 lang. Ang rate na yan. 600 na lang, Alps 1, oh. Mga beginners, yan. Pwede Budget meal lang, budget meal, oh. Ito, 800 lang. Yan, yan. Ito, 800. Tapos na maglugon, 800 lang. Back to back, orange face. Orange face na green opa, no, boss, no? Orange hood pala. Alps 1. Ayan, may available ditong emerald na lalaki. Ito, emerald, oh. Ganda, oh. 1.5 lang. Ang kak, lalaki. Ilang months na to, boss? Mature na to, mga nasa 1 year na yan. Ito, matured na. Tapos itong normal natin na white face, 700 na lang yan. 700 na lang, oh. Murang-mura, oh. Napakamura. Ito, 1.6 na lang to mga boss. 1.6 na lang, oh. Murang-mura na, oh. Lutino, back-to-back na, sable. 1.6 na lang yan. Ito naman, bull yellow at saka lutino. Cielo by Lutino. 1.2 lang yan mga boss. 1.2 na lang, oh. Bull yellow at lutino. Murang-mura na kay Boss Elias, oh. Nauna na lang, mga boss. Sa mga kakaiba yung hanap, meron pa tayong rare ng black chick dito. Black chick na bull yellow at saka clear pipe. Clear pipe. Mga black chick yan boss, maliliit yan. Maliliit. Yan. Magkano rito, boss? Dito sa ano natin, 2.5 na lang itong dalawa na to. 2.5 na lang. Liit ng ulo, oh. Para si Avatar pa yung ulo niya. Ewan ko si Avatar o Choco yan. Slaty Opa. Ito, Slaty Opa. Saka blue, na single factor na Slaty. Ayan, blue Opa. Mga naghahanap ng Okay Slaty. lang yan mga bossing. 2K na lang. 1.5 na lang. Oh, 1.5 na lang daw, oh. Parang natataasan natin si Boss MD. Ibaba natin. Sige, 1.5 na lang. Para ibaba. Ito, boss. Ito yung post RF na ni Boss MD din. Ayan. O, Sarep. 2.5 na lang yan. 2.5 na lang. Yan. May pastel opaline dito na split ino. Ayan, 1K lang yan. 1K na lang, oh. Split ino pa. Mature na yan. Yan. Lalaki to, boss? Kanya, hen. Hen. Yan. Malinis, quality ayan. Ito, malinis, oh. Ang ganda, oh. Oo, kahit 400 lang yan. 400 na lang. Hen ba to, boss? Kanya, hen. Hen. Yan. Green yung wing, split opa, split ino. Saka green opa, yan. Project Lutino opa line, 2K lang yan. 2K na lang. Yan. Meron tayong banded dito na back-to-back na Lutino, 1.6 din yan, matured lang. Ah, 1.6 na lang, oh. Back-to-back Lutino. Ito naman, meron tayo ditong Edge Opaline, Possible Ino, at saka isang Clear Fight Bio Opaline na Split Ino. Ayan, pwede sa Crimino Opaline, pwede sa Crimino Opaline Project. Yan lang. Yan, oh. Project Crimino Opa line. 1.5 lang to mga bossing. 1.5 na lang, oh. Project Crimino Edge Opa. yung lalaki, ha. Pinagbabanded ko pa lang sila. Yang na Albino at saka Lutino, 1.4 na lang to. 1.4 na lang, oh. Murang-mura na, Ayan, oh. parehas ang pula Lutino mata. by Albino. Yan. Ayan, ready to breed na back-to-back na green pale palo. Yan. Magkano to, boss? Ang dapat dyan, 1.2 ko lang yung pinres yan. Sige na. Ah, 1.2 na lang, oh. Ready to breed na. Sasalang na lang. Green opa, split pale at saka green opa pale. Yan. Yan. 2K na lang yan. 2K na lang. Yan. Season lang. Itong Opa Pale na to, boss. Opa pale dinlet. Okay, ganyan lang talaga opa pale dinlet. Maputi rin ang pakpak. Saka isang edge lang to. Yan. Edge. Yung opa pale dinlet natin, 5K. Yung edge natin na babae, 300 lang yun. 300 lang. Anong gender nitong Opa Pale dilute na to, boss? Possible cup, pero lamang na lamang masakak yan. Lamang na sakak. Yan. Opa Pale dilute. Solid. 5K. Filipino opa tayo dito, sex link hen. Oh, solid, ah. 3K lang yan. 3K na lang. Sex link hen. Lutino Opa. Opa line. Ang budget meal natin, 250 lang isa. Ito, 250 lang isa, oh. Matured, may opa line, may pisem, may par blue. Par blue, oh. 250 lang. Ito. Yung egg opa, na possible ino, at saka green pisem na split ino. Ano lang to, 800 lang to mga boss. 800 na lang. Yan, murang-mura na, oh. Makachamba dito ng Lutino opa line. Yan. Split yan, saka possible, may kapatid tong Lutino opa line at saka Crimino opa line. Ito, may kapatid na Lutino Opa line, oh. 800 lang, oh. Pinagbabanded ko sila. Yan. Itong also na to, boss. Yung outro natin, split bronze palo na move at saka bronze palo na hen, ayan. Ano lang to, 1-2 lang to mga boss. 1-2 na lang. Yan. Napakagandang bronze palo. Bronze palo pa, oh. Then, Yan. yung green fight yung clear fight. Ah, clear fight lang to. Tsaka Lutino. Lalaki tsaka Lutino. Lutino naman to. 1-2 lang din yan. 1-2 na lang. Yan.
Lutino, tsaka Lutino, possible Opa, at saka Blue Opa Ewing, split Ino. Pwede tayo dito ng 2K lang yan. 2K na lang. Ayan. Mura lang yan. Yan, budget meal. Ito, budget Green meal, oh. Fisher at saka pastel na Fisher, 500 lang yan. 500 na lang, oh. Ito, Green 5, possible Opa, split Ino, at saka Green Opa, split Ino, 1.5 lang. 1.5 lang. Ayan, split Ino. Split at saka possible. Yan, kakatail ni Masito. Ito, kakatail ni Boss Lito. Magkano to, boss? 2K lang yan, boss. 2K na lang, Lutino, tsaka normal gray. Classic na normal gray na kakatail. Dito naman, ito, proven. Ito, proven na. Magkano to? 1.8. 1.8 na lang, proven na, oh. Sasalang na lang. Parehong babae. Albino Latino, possible hen, ayan. Naman yan. Magkano yung 1K lang ang isa. Ito naman. Tabak na split tail proven breeder yan mo. Proven breeder na, split pail. Magkano to? Pwede natin na naman. 700 na lang, oh. Split pail pa, oh. Ito naman pinagpapares pa lang. Proven pareho kakin pero pinagpapares. Nagpapares pa lang. 2K na lang tayo yan. 2K na lang. Albino by Lutino. Ito naman hook tail saka barb tail. Ganyan din yan pinagpapares pa lang kakin na siya. Ayan. Magkano to, boss? 1.5? 1.5 lang. 1.5 na lang. Ayan. Ito ngayon mo, boss. Ayan, PM nyo na lang kaya text nyo si Boss Elias tsaka si Boss Lito. Pa-shoutout nga pala mga boss eh. Kada Shoutout boss. nga pala si Ma'am Tintin. Ayan. Tinta, Christine Joy. Ayan. Salamat. Sana matuloy kang pumunta, boss. Lasing. Ayan. Shoutout din pala kay Boss Chris Bundat. Ayan. Ng Tondo. Ayan. Thank you, boss. Ito, ang gaganda ng mga zebra ni Kuya, oh. 400 pa rin. Parang ko ito. Magkano? Ito nakakuha na kasi pinatabi ko eh. Magkano rito sa zebra mo? Magkano zebra mo, Kuya? 400 pa rin. 400 ang pares. For babae. Ito, puro lalaki. Ito yung puro babae. Ano, ganda, oh. Puro babae, oh. Ito yan. Iwalay talaga lalaki niya kasi mapupunod. Ito lalaki. Ito, puro lalaki. Ano mo, boss? 20 Birds isa mo, din. 20. Ito, 25 isa. 25 ang isa. Ito mga bricks. Calcium, Malatang itlog. Saan na? Bricks. rich, yan. Calcium, no? 20 lang, oh. Yalong uling. Etong cattle bone mo, 60 isa. Ito, ang ganda, oh. Magkano tong cage na to, boss? Oh. Ah, di ba? Ang ganda talaga. Ang ganda, oh. Parang TV, oh. Hybrid na yun. Ito 300 na isa. Anong contact number niyo, kuya? Ano number niyo? Number mo lang eh. Ano number mo, kuya? 60 40 61. Ayan, ano kuya? Ito, may dala si kuya na Gordon, oh. Morning, kuya. Magkano rito sa Gordon mo? 1,000 na lang isa. Sa blue back 2,000. Itong blue back. 2,000 isa. Ito, itong blue. 2,000. Blue Gordon. Lalaki ba ito, boss? Babae mo ba? Babae. Yan, ito 2,000. Babae. Ito, 1,000 na lang itong yellow, tsaka ano? Green back. Ito, ang ganda na ito, oh. 1,000 na lang, oh. Wala! Muli lang ako. Anong contact number mo, kuya? Messenger na lang. Ah, messenger. Allen Ano? Angeles. Ano? Allen Angeles. Allen Angeles. Yan. Pini Kuya Allen. Yan. Thank you. Thank you, boss, ah. Thank you. Morning, Boss Allen. Ito si Boss Allen. Tignan natin mga dala niya rito sa may Malabon Pet Market. Yan. Morning, boss. Ito, Lutino lang boss. Ito, Lutino. Ito, ang ganda na ito, ha. Sable, oh. Diyan boss, 2,000. Pag subscriber mo, 1,600. Ay, 1.6 na lang to. Pag subscriber ko kayo, mga boss, sabihin nyo lang kay Boss Allen. Oh, free carrier pa. Free carrier pa. Ang ganda, oh. Pares na to, boss? Oo boss, banded sa akin yan. Yan, banded na.
Ano, ganda oh. 1.6 na lang, sabihin nyo lang, subscriber ko kayo kay Boss Allen, mga boss. Pwede nyo rin pasabay kay Boss Jake. Pwede rin kayo magpasaway pala mga boss sa akin. PM nyo lang ako, kaya tawagan nyo ako sa number ko. Parang ganun din Boss Jake. Yan. 1.6 din. 1.6 na lang oh. Free carrier na. Take area. Ganda oh. Sino back to back. Ilang months na to boss? 5 months. 5 months yan. Ganda oh. Lutino by Yellow Bulls naman. Yan. Split ino rin. Split Ino rin. Magkano to boss? Yan, 1.3 na lang po. 1.3 na lang. Yan. Ganda oh. Ito, Yan, proven na Lutino. proven na Lutino Opa. Tapos Ganda oh. Opa. Solid oh. Solid color oh. Lutino Opa tsaka Yellow Bulls Opa. Yellow Bulls Opa line. Yan. Ganda oh. Magkano to boss? Yan, Boss Jake, 6,000. 6,000 na lang. Subscriber mo, 5,000. Ayan, 5,000 na lang daw mga boss. Sabihin nyo lang, subscriber ko kayo mga boss. Pag subscriber ko, 5K na lang bibigay ni Boss Allen mga boss. Ayan. Ganda oh. Solid to. Proven na to no boss no? Tapos, proven. Proven na raw to mga boss. Yung Belgium. Anak ng Belgium line. 3 Ayan. months. 3 months. Ganda. Ano to boss? Ang gender pa? Oo, ang gender. Ang gender pa. Ayan. Magkano isa? Ayan, bigyan ko lang ano yan, 2,000. 2,000 na lang isa. Anak ng Belgium line. Big size. Bata pa kasi kaya hindi pa maitim yung ulo. Ayan. Big size daw to mga boss. Ayan. Kasi malinis na yun. Ganda oh. Ito, Bio Dilute. Oh, yung isa, split opa, yung babae opa. Ayan. Ay, babae, Bio Opa. Yung isa, split dilute. Yung pack. Ayan. Magkano to boss? Yan, bigyan ko na lang ano yan, 2,500. 2.5 na lang. Bio Opa dilute na yung isa. Split Opa pa yung pack. Ayan, ganda oh. Ayan. Ito, boss, ano lang to, Ito, Bio Pastel, boss. bahay pastel lang. Tsaka Green Opa Ewing. Yan, 600 lang yan. 600 na lang. Ganda. Ano, murang-mura na oh. 600 na lang oh. Ano, kay Boss Allen. Ito, anak ng Aqua. Split dan. Ito, split dan na anak pa ng Aqua. DNA kakinin. DNA cock, DNA hen. Yan. Ito, Split opa yung kak. pure gender na. Split opa pa yung cock. Yan. Magkano to boss? Yan, 7,000 hanggang 6,000. Yan oh, 7,000 na lang. 6,000 na lang. Subscriber. Well, 6,000 na lang daw. Bibigay na ni Boss Allen. Sabihin nyo lang na subscriber ko kayo. Ganda oh. Sa Arjo Opa, split dan. Parblo Opa, split dan. Okay, ano rin yan, DNA kakinin. Yan. Sure gender na rin. DNA cock, DNA hen. Proven na siya, proven. Ayun, namamagana naman yung puwet ng buko. Ayun, ito, mangingitlog na oh. Ang ingitsot na naman. Yan. Jackpot na makakakuha nito na boss. Mangingitlog na eh. 12,000. Yan. Proven yan. Ruben na split dan boss. Yan. Ganda oh. Labanan ko yung boss Jake, so yan ang pera yan, boss Jake. Yan. Ayan, namumukol na raw to mga boss. Mangingitlog na. Sasalang na lang. Ito boss, aqua ba ito boss? Aqua dito, Opa Pay. Ito matindi oh. Gano'n kulungan nyo? Aqua B2 o papel. Ako, boss Jake. Ganda oh. Hindi ba wala? Gano'n gano'n. Lumalit pa na ko pala. Solid color to ah boss ah. PM na lang sa price nito boss? 35. 35. Ayun, 35 boss. Anong gender nito boss? DNA hen. DNA hen. Yan. Aqua B2 Opa line. Opa line, DNA hen. Yan. Paparisa na lang boss Jake ng ano yan, ng Pablo Opa Pay. Arblo o papel. O kaya Dan Palo no boss no? Lalabas na lang ano yan. Ganda oh. Solid. Pagsalang na rin yan. Panalang na rin tayo lang man sa to boss. Ano yan 6 months na ulit na. 6 months na. Yan. Back to back na Aqua B1 Opa. Back to back na Aqua B1 Opa line. Ganda. DNA kakinin din yan. Yun. DNA cock, DNA na rin. Yan. Sure gender na. Sasalang na lang. Ganda oh. Yan boss Jake, Bego 40.
40 na lang. Yan. Subscriber mo, 38. 38 na lang daw pagka subscriber ko kayo mga boss. Oh. Nauna na lang dito. Ano, murang-mura na. Tuloy natin, boss. Ito, ano to boss? Aqua B1 Grey Wing, split Opa, 16 cup. Aqua Grey Wing na. B1. B1 oh. Ganda. Grey Wing pa no. Ganda na ito ah. Kak ba to boss? 16 cup. Sexling kak. Yan, split opa pa. Magkano to boss? Ayan, bigay ko lang 60. 60. Yan. Grey Wing na. Aqua pa no boss no. Pagka kinuha sa yan, boss, 55. Ayun, 55 na lang daw bibigay na ni Boss Allen. Sabihin nyo lang, subscriber po kayo mga boss. Ayan, PM nyo na lang si Boss Allen sa FB niya. No. Allen Martinez. Yan. Tapos yung number mo boss, ano? 0995-048-3377. Ayun, kontakin nyo na lang si Boss Allen. Sige boss. Salamat, boss. Good morning. Yan. Ito, pinagkakaguluhan si Kuya. Oh. Ito, may mga pagkain dito. Good morning, boss. Magkano sa gagamba mo, boss? 10 piso, boss. 10 pesos lang. Yan, 10 pesos lang isa gagamba. Oh. 10 piso rin. Kaya 10 piso lang din yung kaha. Oh. Kay Kuya. Oh. Dito, boss, magkano isang ano dyan? Bali 100 pieces, 50 pesos, boss. Ayan, 100 pieces, 50 pesos na lang kay Kuya. Ayan, 1 pesos ang isa. Pinapakain to sa ano, Verde Dragon, no, boss, no? Opo, boss. Burger Dragon, Tarantula, Scorpion, Saka yung Arwana, Sugar po. sugar bridal, yan yung pinapakain niya. Ito, pagkakailangan niya ng mga pagkain ng ano, sugar glidel, tsaka mga Verde Dragon. Ito yung number ni Kuya Wendell. Ayan. Tsaka FB mo na, boss, no? Opo. Ayan. Thank you, Kuya Wendell. Thank you, sir. Thank you. Magkano sa opaline mo? Ha? 1K ang isa? Opaline? Split ano? Split sa ino. Yan, 1K ang isa, oh. Mga Power Blue Opaline. Split ino, 1K. Etong Lutino? 800. Yan, kakpa. Ilang months na to? Bata pa. Etong Blue Opa mo, split ino rin to? Ilang months na to? Ay, di, normal lang. Normal lang. Ito mga Etong normal na Blue Opa, magkano? Ha? 1K din. Yan. Etong White Bulls, normal. magkano? Hindi ba isang pares? 1,000 isang pares. Yan. Anong contact number mo? 0920-713-825. Ano? 0920-713-825. 25 ano? 259. 259 na yan. Ang pangalan? Please po. Vince. Yan. Kontakin nyo na lang si Vince. Thank you, Vince. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!